sir. Kumusta, Mayor? May buntag. Ay, buntag. Okay man pala si Diyos. Good morning, Romy. Bitas, may buntag sa tanan yung mga kauban. Dili sa Dxim. O, of course, ato mga kingsunan, dakbayan sa Kagianjoro, may buntag kaninyo. And Tibok, Northern Mindanao. Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin. Misamis Occidental of Lanao del Norte. And of course, Lanao del Sur, may buntag sa Diyawag sa tanan. Again, may buntag. Mayor, mulakbit sa mig Yes, sir. pipila ka local issues kay na-mention man ini at tumiyag ng adlaw. Ini bang taganog 5 million pesos nga pundo gikan sa Office of the President para sa City Hospital. Lahi pud ning para sa Malasakit Center, Mayor? Lahi na kung ka na wrong, no? Daghan kayo ang gusto mo tabang sa J.L. Borja. Nani, I received a call gahapon na nakuilain ayuda, no? From another initiative na for this time, Senator Bato. Lain po itong initiative ni Senator Bongo, no? Lain po ng programa sa national government. Abili mo, ang pundo para sa health, dako na siya kay, aside sa share diha sa atong General Appropriations Act, kanang syntax, ang atong bayaran sa sigarilyo, ng bino, etc. Dedicated ka na sa health, no? Naapay PCSO, naapay PAGCOR, lugar, I don't think it has happened before na kanabang pag-accumulate sa tanang posibleng sources para sa health, no? Gibuhat kini karon nga administration mo nang daghan gyud pundo para sa health, no? After all, ang health is a primordial concern of government. No matter how successful you are, kung ang health maluya, lisod gyud kayo, no? And yes, health na ay curative health, kanang tambal, masakit, na apoy preventive or public health, no? Daghan kini kayo mga aspeto, no? And munang talking about assistance, ang importante karon is ng local government ka, ayuhon mo kay you'll get noticed by the other possible augmentors, no? Kung ano na ron, ang national government, ang primary agency sa national government talking about health is Department of Health. Okay? Daghan kayo na mga programs siya. Daghan kayo. And daghan kayo mga projects, etc. No? In fact, ang question niya is mahurot ba nila ang ilang alokasyon? Lugar, pero ang national government, pag-abot karon sa implementasyon, Department of Health, taman ra sa region. Wala sila tao sa probinsya, wala sila tao sa mga munisipyo, wala tao sa mga lungsod. Except ka ng mga nurses, doctors nga gi-assign sa Department of Health. Pero talking about the health strategy, ang national government health strategy dini taman sa regional level. The regional level cannot implement those health programs by themselves alone. They cannot do that. Pangita na sila, Romy, sa ilang mga partner. Now, matagli yun, mukha na ilang misyon. Ngitag partner. So that's why they're helping the LGUs capacitate themselves. Kaya kung dili ka maayo nga partner, wala muduol nimo kay hindi mo kay balo mo implement. Lugar pareho ra gyapon na sa angkor. Kamo din daghan mga angkor people, pero you chose
si Ditas has to choose kinsa yung mga anchormen nga may mudala sa mga importante yung mga programs. Not all. Kaya kung kamutanan mga anchor persons mag-manage sa usa ka program, gupot kayo. Dili kaya. So, ang inyong manager has to choose among yourselves kinsa ang mudala ani nga program, kinsa ang mudala na. Mao gyapon sa bisan sa balay. Naa maging maayong luto sa balay. So, kung gusto nimo maayong luto, ngayon nimo katong maayong luto. Naasay maayong limpyo, etc. No? So, ang sa DOH level, mangita gid na sila og partners who can deliver. Because the delivery of their partners is also their delivery. Successful ang programa, that success, ila ka na nga kredito po pag-abot sa national level. Remember, there are how many regions? 17 regions. No? 16, 17. Now, not all of them, not all of the regions perform the same way. Naamugi outstanding. Naasay ulahi. Di gina mawala. That's part of life. Pareho gyapon na sa eskwela. Naay imong top notcher, naa sa iluwit. Di gina mawala. Now, muna nga, what I'm saying is, kung ayun lang imo, kining sa health, ayun lang sa local, no, pila gud ka probinsya sa Northern Mindanao? 5. Pila ka syudad ang Northern Mindanao? 9. Pila ka highly urbanized cities ang Northern Mindanao? 2. Iligan o Cagayan, no? And then all the rest are component cities. Pila ka lungsod? Misamis Oriental, Camiguin, Misamis Occidental, the Northern Norte, Bukidnon. Daghan kini nga mga lungsod. Now, so on the part of the DOH, ila ka nang gatanahon. They want to perform in all of the region in a very equitable way. Patas. That's what their mission is. Unfortunately, dili man tanan makugi. So, siyempre, kung watan sa dila nga katong dili makugi mukats up na anugon ang programa dili ma-implement. So, that's why they have to implement. They have to implement. Kinsa ang ahead diya, dugangan nila. Mao mong gina ang kuan. That's how it is. So, kung maluya ka, na tamang ka na diya. Pero kung maayo ka may implement, you can expect more and more programs and joint projects coming in. Kay mo gawas ka man dito sa Manila nga, oy, Northern Mindanao is doing well. Let's add more support sa Northern Mindanao. And then pag-abot sa Northern Mindanao, mayroon sila nga, uy, kini nga lungsod is maayo ang performance, makugi ang mayor, maayo ang iyang health program. No. So, kanang mga assistants na parang maip, na parang malasakit, and so on. No? Tanan ka na are all projects of the national government in various modalities. Pero not everybody gets all of these programs. Kaya na ay mga criteria ang matagusan niya na. Na ay programs that are available to all. Na ay mga programs that are available to the top performers. Na ay mga programs that are available to kanang na ay mga problema diha, etc. No? Nasa na sila yung mga programs. Mayor, sa nasampit nga pundo, 5 million pesos kada bulan, pwede ba nato po ni ibutang sa, pwede na makapalitong equipment? O para lagi na tambal? Depende na sa agreement. Depende sa agreement. Okay. Pero, kung na, these are special funds. Special funds. Dili na, kanang mga pundo, wala nagihatag nimo para gustuhon mo bisa nasa. No. Specific in your purpose. Yes, na ay accounting, very strict accounting standards yan. Now, these are special funds and must be dedicated exclusively for the intended purpose. Kung
if you breach that agreement, then pwede ka pa singlon ang nga pundo. Ug that's the end of it. Di ka na tagaan ng programa. Kung ano man na, maayo ka lang, mag-cookie ka lang, tagan ka yung may mo. Okay. Okay. Thank you, sir. Good morning, Mayor. Hi, good morning. Mayor, talking about mga pondo, murag atong nasayran giaprobahan na ang 50 million para sa atong sports, Cagayan de Oro Sports Training Center. Lagi, kuan pa na So, siya. murag daghan ma-excited ani Mayor, no? Dili lang sa Cagayan de Oro, I think pwede po di sa entire northern Mindanao. Yeah, pero kuan na siya ditas. That's a training center. Training center. Dili pa na siya ingon nga sports arena nato. Tuwa na dito sa Lumbia. Now, why Lumbia? Kay ang Lumbia is elevated, no? And generally, mas maayo man ang training sa sports elevated areas. Baguio is one example, no? Now, also, na ay atong property sa city, diya sa Lumbia, na pwede magamit siya as a training facility, no? And ang atong plano diya is quite ambitious. Pangyod lugar, it would be very much like the Pilay Sports Center, although much better than that. Pero dili na siya sa initially pure training lang sa diya, no? Walay grandstand, wala lang sa. Pero instead na grandstand, ang atong buhaton is multi-story lodging house or multi-story dorm, no? The idea is ang mga athletes diha na sila i-house during training, no? And eventually ang gusto ko diha is pwede po na siya mo-house sa mga teachers, kanang na ilang mga conventions. Kaya Cagayan de Oro is pangyod ang iyang role sa Cagayan de Oro as a convention area is getting more profoundly demonstrated, no? And we have to respond to the needs. Usa sa mga problema is ang ilang puyan. So, kanang mga atleta, like regional competition, palaro, no? Ang kwan ako, kainganyo ako ng palaro ba? Ang sequence mong diha sa palaro, magsugod na sa municipal level. And then, dito na yon sa district level. And then, dito na yon sa provincial level. And then dito na yon sa regional level. After the regional level, palaro na yon. Now, pag-abot sa palaro, the team that we represent is Northern Mindanao team, Region 10. And ang Northern Mindanao team is composed of athletes from the 5 provinces and the 9 cities and all the municipalities of Northern Mindanao. Now, ang problema nako ditas is are we preparing our athletes for the palaro properly? Kahitabo palaro kunyari May or June, the summer month man usually, na dini na ang training sa 1 month before. What do you get? Na dito sa Manila, uban ng mga lugar, kay dito sa pag-abot dito sa palaro, the top teams are NCR, Central Luzon, Western Visayas, Central Visayas, and then Cordillera Administrative Region. Kana 5. Ang Northern Mindanao should be in the top 4. Ako tanaw, no? At least in the top 4. Nahimo naman nato na, pero di na ito masustain.
Munang, pero tanawin niyo mo sa mga some events na maayo ang atong programa like boxing. Sa boxing, dominated na to. Kalisa Diyos, no? Palaro, halos tanang gold medal sa ato, no? Lugar, kalisa Diyos, establisado na ta diha. And I'd like to reach that level also in all of the sports events, no? Now, unang, we cannot win sa sports, my God. You cannot expect to be a winner overnight. No, hindi kita makaya. Yung kamot ko yun, practice, etc. And munang sports ka ng training facility is very important. So, kinahanglan nga diha ihaw sa mga athletes before they are sent to the palaro. We'll do that. At the same time, kung off-season sa palaro, magamit mo po siya for mga conventions, mga conferences, mga nurses, mga uban ng mga officials. So, it will be like I would say, an inn or a 3-star hotel or ano, para pupuyan po na yun sa mga taga Northern Mindanao. So Mayor, mura lugar ni siya mas modern, mas state-of-the-art nga sports center. Murag pareha aning kung unsay sulod anang atong existing sports center, murag inana, bigger, better. Mas gwapo pa magani siguro. Ako may nag-improve na ng sports center. Murag inana, Mayor, kung unsay naa diha sa sulod ana. Swimming pool, so green gana niya to. Okay, makita nga blue diya. Sunod ka ng tennis court na ako'y Katong oval. Oval, no? So, nugon wala na. Bisan ka ng iyang field, no? Nugon. Bisan ka ng basketballan. Ako'y nagmuhata na. Katong ring sa boxing. Itong boxing, nugon to kayo, itong gym, no? Anyway, this one's going to be bigger. Mas dako man ang iyang area. Pero we will begin with kanang multi-story building. We will begin with that kaya atong para i-house na to. I-house na to mga atleta na to diya. And then buhatan na dig oval boxing gym would also be there would also be another building para sa atong boxing gym. So something to look forward to din sa Puhon, atong sports. puhon. Thank you, Mayor. Okay, kung ato na ta sa national issue, Sige. Mayor, may alam kong dugang pang katinawan or kanapang dugang information kalabot din good conduct time allowance, Mayor. Kung ang usa ka binilanggo magbinuutan sa sulod, moabot gid ang time nga hatagan siya kagawasan. Ana ba na, Mayor? Well, kuan man na ang atong penal system. You have to analyze, you have to understand, look deeper at the philosophies of things, no? Now, unsa ba ang atong penal system? Naa ka nang i-define sa revised penal code, unsa ka nang mga kanang gitawag ng mga felonies. These are crimes that are punishable under the revised penal code. And then dili ka na siya exclusive na apoy mga special laws that declare certain acts as also crimes, special crimes, no? So muna ang atong set of criminal laws. You have the revised penal code and the special laws that are that declare certain acts as crimes, no? And then na penalty. Ang penalty ranges from na kanang destiero ka ng di ka makasulod ang area, bawal ka kumusulod ang area, pero dili ka prisohon, no? Let's say, dischero ka sa Cagayan de Oro, di ka kasulod sa Cagayan de Oro within a certain radius. Paingon sa imprisonment, nasa fine, and then death penalty if allowed by law.
Now, ang question there is, why is there a penalty? Why is there a penalty? Nganong na may penalty? Nganong na may revised penal code? Nganong na may laws that declare certain acts as crimes? Kay lagi, without these laws, you'll have chaos and disorder and rule of the mob and so on. No? Kinahanglan ka na to have order in society. Now, so, you declare mo as a criminal act, certain act or activities. And then the next question is, unsay penalty? Now, when you decide unsay penalty, naay duha ka schools of thought diha. Ang usa ka school of thought is nga ang penalty is a punishment. An eye for an eye, a tooth for a tooth. In other countries, kung nangawat ka, putlo ni mong kamot. Kaya para di ka na makapangawat ko sa. No. The other school of thought is reformatory. Penalty is imposed in order to reform the person who has committed a crime. The reason being, naapay chance na mag-reform siya. And then, naasa atong Batakang Balaod. Batakang Balaod, no cruel or unusual punishment shall be imposed. So, kanarogan pag-putol sa kamot, putol sa tail, etc., as a punishment might be viewed as cruel or bisag dili unusual. The other countries impose that. It may be ruled as cruel. No? So, munang diha sa atong penal system, diniga paingon ang karon sa reformatory. Ang trend diha ka paingon. Although naapagyapon ng punishment, that's why na I clamor for the death penalty for heinous crimes. Kaya kung yun, in fact, basin ganing ang death penalty law, ang death penalty may impose sa usap. Diya sa itong Batakang Balaod, pwede ma-impose ang death penalty if the law allows it. Kung walay balaod that says that, walay death penalty. Muna ang sitwasyon na ito. So, naakaroy proposal, mismo si Presidente nag-propose na i-reimpose ang death penalty. So, dito na santa, it's like a pendulum. Kay ang mga tao siguro are getting frustrated with all these heinous crimes, etc. na gusto death penalty. Of course, na ay mga oppositors niya na, including myself, believing death penalty is not a deterrent to crime. Now, anyway, so muna karon na ay balaod that allows to give credit for special behavior, for good behavior. Kung nagbinuotan ka, then that means na you are already reforming yourself. So the objective of the penal system is being attained. Itong unang school of thought. Di ba? So, unang naman siya problema sa atong mga prisuhan, ang puno kayo. Congested kayo. No? Problema gina. So, usa kini sa mga konsiderasyon. So, reformation philosophy, puno ang atong bilibid o ubang mga places of confinement, etc. So, what do you do? So, unang ka ng good conduct consideration. Now, it would seem to me, I'm sure you're referring to the case of former Calauan mayor. That was in the 90s. He was mayor of Calauan, Sanchez, no? And mga estudyante sa UP, Los Baños, were abducted, and ang babae was raped before and then was killed. So yung kauban was also killed, no? And
The whole country was devastated, shocked by that. There was clamor, strong clamor, that was being followed very closely. I remember si Judge Demetrio, if I remember correctly, siya ang nag-hear na itong kaso. And she eventually became COMELEC chairperson, no? Naila siya ato. Anyway, kana siya pareho na siya itong sa Visconde Massacre, mga ano ba? Heinous crimes. Kayo, any decent person would be terribly shocked, no? So, una, karon naakanak ng balaod, and then the Supreme Court, I have not read the decision, but apparently the Supreme Court had spoken na kanak ng balaod can be given retroactive effect. In other words, even katong napreso before the law took effect should be entitled to that retroactive effect. Generally, the law, any law can only have prospective effect. They cannot affect prior acts or activities. Okay, generally, a law can only have prospective application. Now, moment na ay bill of attainder, prohibition against bill of attainder, etc. No? You cannot make an act, a crime, if at the time it was committed, it was not yet prohibited. Muna sila, no? Dili ng bill of attainder or impairment of court. Dili mo retroact ang balaod. Prospective lagi siya generally. Except in criminal law, if the retroactive effect benefits the accused. Now, that is well established in criminal law jurisprudence. Philosophy na siya that has long been held. So, muna ang Supreme Court nag-decide nga kini nga balaod, good conduct, should also apply to those na priso, na convict before the law took effect. And Sanchez is just one of them. Napaydagan na mga heinous crimes gyapon. Now, katong Visconde, kay wala man mo result sa conviction. Katong Galman, kung na-convict ka to, entitled gyapon ani nga balangon. Mayor, mo na ba nag-ingon nga presidential pardon? No. Lahi siya. No. Pardon is different from this. Okay, No. okay. No. Pardon, amnesty are two different things. Mm-hmm. And kini siya, like, kini siya, balaod kini. Mm-hmm. Ang balaod nag-ingon nga good conduct, tagaan kag credit, can result to a reduction of your sentence. Mm-hmm. Mo ka ng balaod. Kaya tuyo lagi para ma-decongest, no? And then, ang issue naman ini is, at the time the law was passed, naman sa sunod si Mayor Sanchez. Mm-hmm. Nga nung mag-benefit man siya diya, nga that law should only apply to those convicted and imprisoned after the law took effect. No, na prospective application. Pero again, sa criminal law, it is fundamental na ang usa ka balaod can be given retroactive effect if it benefits the accused. If it does not benefit the accused, it cannot be given retroactive effect. Now, lahi ang pardon. Ang pardon is a presidential prerogative. Now, kini si Sanchez can be pardoned by the president anytime. Kay final naman ang iyang conviction. Anytime. Pero of course the president will have to exercise that prerogative very carefully. Answerable man siya sa katawan niya ng iyang prerogative.
Ang amnesty, lahipod, ang amnesty refers to political offenses, whereas pardon does not. Ang amnesty has to be approved by 2/3 of the members of the Senate, whereas pardon is purely a presidential prerogative. Ang amnesty does not require final conviction, whereas pardon requires final conviction. Okay, thank you, sir. Dito sa pagkakasyon. Last na Uy, lang siguro siguro. na nakagbayad na ng Lagi lecture. kay nag-lecture Dami na pag-lecture, Mayor. murag professor. Nasabtan gyud Ganahan kayo, kong Mayor. tudlo, kaya. Lagi, Mayor. Gundang lang ko kay... Klaro sad gyud kaayo no, sabtan gyud nato. Gundang lang ko, pero ganahan kong tudlo. My father was a teacher. My mother was also a teacher. So, lagi si mong dugo. ang Siguro pagtutulong, dapat mayor na ako kay teaching job on the side. Pero I busy used to ka. have, tung governor ako, before I joined government, I taught sa Manila. Oh, pero una tong time nga nag-eskwela akong manghod, si Unyok, yun, gusto ko bantayan. Gusto ko bantayan. Kay, kaya mahilig biyag inom-inom. Ako yung giubanan sa iyang eskwela na tudlo to nagtudlo ko para maubanan ko siya. Oo, Mayor, last question Yes, na lang ma'am. siguro, Mayor, kay ako unta ning ipangutana Sige. last meeting, wala ko na pangutana Sige. about sa sexual orientation, gender identity expression or SOGILO nga very controversial, Mayor, nga bill, no? Kining anti-discrimination bill. Are you in favor of this, Mayor? And if ever, ato ba Yeah, tumanon yeah. sa Cagayan de Oro dayon nga tulo ka buk atong CR and all everything that goes with yeah, it. yeah. Actually, I am gender sensitive in that I'm more of the liberal type, no? I do not look at kanang LGBT as a different species. No, pareho ra gyapon nato na tao, and wala gyud problema sa ako, no. Pero dili man ingon nga the only way to show your your understanding or your openness is na kay CR. No, in fact, ang CR is just one of the many symbols, no. Ako, di man siguro kinahanglan nga naagay kuan CR. Basta importante na ay privacy sa CR, no, labi na sa mga babae, ay privacy, ang kuan kanang panalitan sa mga laki, ang mga CR karon sa mga laki na ay urinal, so pwede man sa abay mo, pwede man nga kan, di man makita. Di makita. Mga babae na agi mga cubicles. No? But sa ako, kan man na, lugar, pwede na ay special room for the LGBT, no? Pero mulagi ang pag-implement niya na, no? Concept ka na, that's an added cost. Added cost na. Sa ato is ang gobyerno, you want kanang maginana ng mga mandatory laws or ordinances, kung if ever you pass them, kinahanglan wala say added cost to the industry or to the market. Kay if it means added cost, na ang mahitabo na ang additional cost will still have to be passed on to the consumers or customers, no? And compliance would then be more costly for the public, no? So, pero sa ako is walay problema. I am in favor of liberal, call it an open environment where everyone can pursue his or her destiny according to what he or she desires. So in simple terms, Mayor, in favor ka nga kung naay male organ ang tao sa male CR, kung naay female organ
sa female na CR. Generally, inana mo gid na ang kuwan karon, di ba? Na male, na female, and of course ang basihanan niya na isang organ. No? And wala man say sabi mo ang nahitabo mong naka-trigger na kontrobersiya kay gididan doon naman to'y transgender. Now, karon, what do you mean by a transgender? Now, ang transgender, lahi naman ang iyang organ. Sa male, the real sense, sa female. in the real word, in the real sense of the word, no? Kung, my understanding is kung sex change, no? Na kung sex change, kung laki ka, na imong babae, di babae ka na. Sa babae Wala na yung debate niya, kay babae naman imong organ. Murag simple ra ba ya unta kayo una-hunaon mayor, di ba? Pero murag daghan kaay mga complications. Tanawon sa lagi ng problema kay di ba pwede nga eksaminon sa pero paano lang liberal na lang, pero lisod gid sad nga ang, let's say, gay imo ipasulod sa CR sa babae, bisan tuod nga ang iyang orientation is gay siya, openly gay siya. Isod sa mas may pa dito na lang siya sa laki. Ito lalaki masad siya physically. Okay. Thank you, Mayor. Okay, salamat kayo, Mayor, sa iyong adlaw kay gigahin sa Radyo Pilipinas, sir. Kagana mo kaya itong pero parbiya na people now are getting more sensitive, no? And that's a good sign. That's a good sign kay that means ang self-respect sa atong LGBT community is rising. There was a time in the past nga medyo sila subjected to ridicule. Napay mga istorya niya tuon ng panahon, isulod sa sako, ano ba. May gani karon, those are now things of the past, no? But of course, ang community karon is more open and more accepting as to the kanang preferences sa matag usa. So salamat kayo, Romy Ditas, salamat kayo. Igsoon, have a nice weekend. Uy, daghan mga activities karon. Yes, nakatay kuan. Iskwento Caravan sa City Hall Mini Park. Travel fair. And then ugma na atoy rodeo, tong cowboy festival sa buntag, and then Miss Cagayan sa gabi, and then Sunday lain sa set of activities, and then napay volleyball competition, napay badminton competition, all those sporting events, no? Daga kayo, and of course the fiesta spirit is heating up, so to speak, no? And gabi bibo kayong choral competition dito sa Trio. All the 14 divisions of the region of region of the Department of Education participated, and congratulations to all of them. So music and daghan pang uban, no? So happy fiesta sa tanan, and of course ang ako yung sige sa ang anniversary sa JR Bora. Karong gabi ay activities, so I think Sunday is na mass mo gyud ang anniversary, di ba? 25, no? So ang sige lagi na ako gisulti dito sa Romy is ang fiesta sa Cagayan de Oro is no longer just a fiesta for the people of Cagayan de Oro. Ang fiesta is for everyone, para sa katawan sa Northern Mindanao. Kuwan ka na, that's part of the kanang bigger picture approach, no?
Cagayan de Oro, we have a role to play as the center of the region, as the leader of the region. So, ato siyang i-share ang atong pasalamat sa atong mga kauban sa Northern Mindanao, because we also know nga ang successful sa tanan correspondingly also benefit Cagayan de Oro. So, importante is pagkahiusa, panaghiusa o pagtinabangay. So, salamat kayo, Dita Romy, mga igsoon. Salamat and have a nice weekend, everyone.